देखते हैं कि एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हो सकती हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया आप लोगों को कि एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को खुद भी सेल्फ हेल्प के तहत असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, एक दूसरे के स्ट्रेस को रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स मैनेजर्स को ये ड्यूटी असाइन की जाती है, समटाइम्स कोई कोई काउंसलर हायर किया जाता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑन परमानेंट बेसिस। समटाइम्स ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ को के स्ट्रेस को डील करने के लिए कोई एक्सटर्नल सर्विसेज ली जाती हैं किसी भी काउंसलर की। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ एक्ट्स होते हैं जिनको फॉलो करना मजबूरी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस हिसाब से वो एम्प्लॉय असिस्टेंस सर्विसेज ले रहे होती हैं। लेट्स चेक के क्या हैं। पॉल ने एक रिसर्चर हैं, उन्होंने 1998 में डिफरेंट 5 एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए कि ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिनके थ्रू एम्प्लॉयज़ को असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है इन डीलिंग विद देयर स्ट्रेस। फर्स्ट है फुल सर्विस एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, देन इंटीग्रेटेड और रैप अराउंड कंप्लाइंस, और एक जो लास्ट टाइप है दैट इज़ पेयर असिस्टेंट मॉडल्स। फुल सर्विस एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स जो हैं ये क्या होते हैं कि जो मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, जो अथॉरिटीज़ हैं, द पर्सन हु इज़ डायरेक्टली सुपरवाइजिंग एंड मॉनिटरिंग द एम्प्लॉयज़, तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि मेरा एम्प्लॉय है डेली बेसिस पे ये बड़ा टॉकेटिव, बड़ा एक्टिव, एनर्जेटिक होता था, लेकिन कुछ दिनों से ये बिल्कुल क्वाइट नेचर्ड है, और कुछ दिनों से ये बिल्कुल भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, ये बस बैठा होता है, लेकिन मेंटली ये फिजिकली प्रेजेंट लेकिन मेंटली एब्सेंट होता है। तो मैनेजर कैन आइडेंटिफाई कि इसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। एंड हम सब जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन कोई भी जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कोई इंसान होता है तो उसकी ऐसी कंडीशन होती है कि एब्सेंट माइंडेड होके बैठा होता है, कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में वो साइकोलॉजिकली मुसलसल इंगेज्ड रहता है, या तो उस चीज़ के इम्पैक्ट के बारे में सोच रहा होता है, या उस चीज़ को के सोल्यूशन के बारे में सोच रहा होता है, या फिर वो होपलेस हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें उसके एक्शंस में, उसके बिहेवियर्स के अंदर नज़र आ रही होती हैं। फिर ये कि एक इंडिविजुअल अगर अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों से अगर उसकी परफॉर्मेंस के अंदर अ, जो मैनेजर है या सुपरवाइज़र है वो फ़ील करता है कि एरर ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, दैट मीन्स कि ये मेंटली कहीं और इंगेज्ड है। तो फिर वो उसको कॉल करके उससे बातचीत करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, कैसे रिज़ॉल्व किया जा सकता है, थोड़ा उसकी काउंसलिंग करेगा। ये ज़्यादातर तब होता है जिसमें कि मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है फॉर द असिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, स्पेशली दे आर डीलिंग विद स्ट्रेस। जब एम्प्लॉयज़ के उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या तो उनका प्रोसीजर ऑफ डूइंग द टास्क चेंज हो रहा हो, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नई पॉलिसी आई हो जिससे उनके कोई बेनिफिट, कोई फैसिलिटीज़ पे उनको उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा हो, या कोई ऐसा सेटअप हो सकता है जिसके अंदर उनके एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाए, या उनकी जॉब रीडिज़ाइन हो रही हो। अब उससे एक ट्रांजिशन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है कि व्हेन एवर देयर इज़ अ चेंज ऑफ एनी काइंड, वो सुपरवाइज़र चेंज हो रहा है, वो पॉलिसी चेंज हुई है, वो उनका इवन अकोमोडेशन अगर चेंज हुई है, या फिर जॉब रोल चेंज हुआ है, ड्यूटीज़ बढ़ी हैं, किसी भी तरह का चेंज है, तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉय के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है कि पता नहीं मैं इसके साथ कोप अप कर पाऊँगा या कि नहीं, और मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा इस नए एनवायरनमेंट के अंदर खुद को एडजस्ट करना, और उसी लेवल का प्रोडक्टिव रखना खुद को जितना कि पहले में था। और इसमें या कोई बीमारी अगर आती है किसी को, जैसे एचआईवी हो गया या कोई भी ऐसी डिज़ीज़ जो कि अम, आप कह सकते हैं कि एड्स हो गया, एचआईवी, कोई भी ऐसी बीमारी जिसकी वजह से कि एम्प्लॉय को लगे कि बस अब तो
ज़िंदगी मौत का जो है वो मसला बना हुआ है, वो कर पाएगा ये काम या नहीं, या इतने साल मेरे पास बचे हैं, या कैंसर है सपोज़ उसकी लास्ट स्टेज है या सेकंड लास्ट स्टेज है, इस टाइप की चीज़ें। उसकी बेस पे फिर वो बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है और अपनी लाइफ़ में आने वाले उस चेंज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि मैरिटल इश्यूज़ आ जाते हैं, शादी हुई है, शादी फ्लॉप हो रही है, या लड़ाई झगड़े, और जैसा उसने अपनी कंपेनियन के बारे में सोचा था, पार्टनर के बारे में, वो वैसा नहीं है। उसकी वजह से फिर वो स्ट्रेस्ड आउट रहना शुरू हो जाएगा और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा। तो अगेन मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल कि वो उससे बातचीत करे कि कोई नहीं, होता है शुरू-शुरू में, या उसको टाइम दो, या ये करो, वो करो, या अगर बीमारी है तो उससे कैसे लड़ सकते हो, compete कैसे कर सकते हो, फिर से एक हेल्दी एम्प्लॉय कैसे बन सकते हो। फिर समटाइम ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉय अगर किसी वजह से डिसेबल हो गया हो, मेंटल डिसेबिलिटी तो ऑफ कोर्स नहीं होगी, फिजिकल डिसेबिलिटी की बात हो रही है, या इमोशनली वो एग्जॉस्ट हो चुका हो, या फिर फिजिकली पाँव टांग हाथ बाजू कुछ भी उसके साथ प्रॉब्लम हुई है, तो उस चीज़ को के साथ अपनी लाइफ को कैसे कैरी ऑन रखना है, इसके बारे में एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है कि वो अपनी एम्प्लॉयज़ की काउंसलिंग करें। फिर अगर उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो उनकी वजह से व्हाटएवर द प्रॉब्लम्स एम्प्लॉयज़ फेसिंग, उसको कैसे रिज़ॉल्व किया जा सकता है, या उसको वो हो सकता है कि कोई एडिशनल वर्किंग आवर्स, या जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे बिम्स में मैंने देखा है कि किया जा रहा था, जो परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको विजिटिंग पे भी दे आर विलिंग, तो उनको अलाउ किया जाता है और उसके लिए अलग से पेमेंट उनको की जाती है। और इसमें यूजुअली वो टीचर्स होते हैं जिनका वो आर रनिंग अ फैमिली, और उनको फिर ये फैसिलिटी दी जाती है कि वो ज़्यादा अर्न कर सकें, और ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए यही काम कर सकती है। और इसके अलावा जैसे बूढ़े-बुज़ुर्ग हैं, कोई पेरेंट्स में से कोई बीमार हो गया, या बच्चा है छोटी छोटी एज का बच्चा है, तो उस वो कहाँ पे रहेगा, उसकी जो चाइल्ड केयर है या एल्डर केयर है, उसके हवाले से क्या इक़दामात किए जा सकते हैं। समटाइम्स जैसे केयर डे केयर सेंटर्स बनाए जाते हैं, ये एम्प्लॉयी असिस्टेंस प्रोग्राम का ही की ही एक फॉर्म है कि एम्प्लॉयज़ जिनको ये टेंशन रहे कि घर में चलो जिनके तो पेरेंट्स या सास या नंदें और बाकी रिश्ते हैं, या मदर हैं पास, या सिस्टर्स हैं, व्हाटएवर, तो वो तो बच्चे को उसकी ड्यूटी टाइम में तो मैनेज कर सकती हैं, टेक केयर कर सकती हैं, लेकिन वो फीमेल्स जो कि वर्किंग हैं, लेकिन बच्चे के लिए वो बच्चे को ड्यूटी आवर्स में किसी और के पास छोड़ भी नहीं सकती हैं। उस केस में फिर डे केयर का इनिशिएटिव लिया गया कि एक सेटअप बनाया जाए जिसमें तमाम वर्किंग वुमेन अपने बच्चों को वहाँ पे ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स रख पाएँ और वक्फे-वक्फे से उनको जाके देख भी सकें, तो उनकी भी तसल्ली हो जाएगी, और बच्चे जो हैं वो भी अ, एक अच्छे माहौल में रह रहे होते हैं। तो ये भी एक असिस्टेंस है कि बच्चों की वजह से जो उनकी प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व हो जाए, जो साइकोलॉजिकली ऑन द ड्यूटी भी वो सोच रहे होते हैं कि पता नहीं बच्चा क्या कर रहा होगा, कुछ हो ना गया हो, कुछ खाया पिया होगा या नहीं, या पता नहीं उदास हो रहा होगा, रो रहा होगा, और इस टाइप की जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए डे केयर सेंटर एज़ एन इनिशिएटिव ऑफ असिस्टेंस एम्प्लॉयी असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। और इसी तरह से डिफरेंट स्टेप्स लिए जा सकते हैं। अम, फिर जो नेक्स्ट असिस्टेंस प्रोग्राम की टाइप है दैट इज़ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। इंटीग्रेशन है इसमें, मीन्स के एक मैनेजमेंट है, उसके सुपरवाइज़र या मैनेजर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी एम्प्लॉयज़ के स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकें या उनकी काउंसलिंग कर सकें। तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ जो कि स्ट्रेस को फेस कर रहे होते हैं, उनको रेफ़र किया जाता है टू सम एक्सटर्नल काउंसलर, और उस काउंसलर को एम्प्लॉयज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ कोर्स वो पे कर रही होती है, और
یہ ایکسٹرنل پرسن ہوتا ہے، تو اس کا کام بھی اسٹریس کو ریلیز کرنا ہوتا ہے. اب وہ فیملی کی وجہ سے کوئی پرابلم آ رہا ہو، ورک پلیس کے اوپر کوئی پرابلم ہے یا کوئی سورس ہے جو کہ اسٹریس کو کاز کر رہا ہوگا، تو جو ایکسٹرنل پرسن ہے وہ جہاں پہ اس کی کمپنی اس کو ریکمینڈ کرے گی وہ اس کے پاس جا کے اس کاؤنسلر کی کاؤنسلنگ سروسز کو اویل کرے گا. پھر اسی طرح سے ایک اور اسسٹنس پروگرام ہے، دیٹ از ریپ اراؤنڈ اسسٹنس پروگرام. اب جو چھوٹی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ کچھ ان کی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، افورڈیبلٹی کے پرابلمز ہوتے ہیں اور ریسورسز کے پرابلمز ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے پیشنٹس یا پھر ایسے امپلائیز جو کہ اسٹریسڈ آؤٹ ہوں، جن کو مینٹل ہیلتھ کے پرابلمس ہوں، ان کو مینٹل ہیلتھ کلینکس یا کاؤنسلرز ہیں سپوز، وہ بھی وہ والے امپلائیز جن کو کچھ سیریس ایشو ہوگا وہ ان کو ریفر کریں گے کسی بھی انڈیویجول کے پاس، کسی بھی کاؤنسلر کے پاس، کسی بھی ہیلتھ کیئر ادارے کے پاس، اور جس میں کہ ان کے بیہیویئر کے اندر چینجز لائی جا سکتی ہوں، اور اس ادارے کو یا اس کاؤنسلر کو وہ آرگنائزیشن پھر پر انڈیویجول امپلائی جتنے بھی چارجز ہوں گے وہ ان کو پے کرے گی. لیکن یہ جو اوپر ہے انٹیگریٹڈ پروگرامز، اس میں تو ان کا معاہدہ ہوا ہوتا ہے، تو ایک فکس اماؤنٹ انہوں نے بھیجنی ہوتی ہے اس ادارے کو، اور پھر امپلائیز جاتے ہیں نہیں جاتے وہ ان کا مسئلہ ہے. اور ریپ اراؤنڈ میں جس کو جب پرابلم ہوگی اس کو ایک ادارے یا ایک کاؤنسلر کے پاس بھیجا جائے گا، اور اکارڈنگلی جو ہے اس کاؤنسلر کو اتنے ہی امپلائیز کی جتنے امپلائیز جائیں گے، جب امپلائیز جائیں گے ان کی فی آرگنائزیشن کے کھاتے میں جائے گی، وہ پے کرے گی. پھر کمپلائنس امپلائی اسسٹنٹ پروگرامز ہیں، جس میں جیسے ڈرگ فری ورک پلیس ایکٹ ہے تو اس میں ڈرگ ٹیسٹنگ ضروری ہے. اور اسی طرح سے جیسے اسپیشلی ٹرانسپورٹیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں پروڈکٹس کو، وہ اگر تو ان کو اچھا خاصا ڈسٹینس طے کرنا ہو، جیسے ٹرکس میں اگر تو سامان یا جو بھی فنشڈ گڈس ہیں وہ جب جا رہی ہوتی ہیں مارکیٹ میں، تو جو ٹرک ڈرائیورز ہیں یوزلی وہ ڈرگ یوزرز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ٹائم پریشر زیادہ ہوتا ہے، اور اوور لوڈڈ ٹرکس کو وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزوں سے نمٹنے کے لیے، اور اکثر ان کو کتنے دنوں کے لیے ٹریول کرنا پڑتا ہوتا ہے اور وہ سو بھی نہیں سکتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر وہ ڈرگ یوزر بن جاتے ہیں. تو اب ایسی کمپنیز جہاں پہ کہ اس ٹائپ کی صورتحال ہو سکتی ہے وہاں پہ ڈرگ فری ورک پلیس ایکٹ لاگو ہوتا ہے، اور اس ایکٹ کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے بعد اپنے سارے امپلائیز کا ڈرگ ٹیسٹ کریں ان آرڈر ٹو اشور کہ ہمارے امپلائیز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں یا وہ ڈرگ یوز نہیں کرتے ہیں ڈیورنگ ورکنگ آورس. اور اس کو ایسے ایکٹس کے ساتھ کمپلائی کرنے کے لیے ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے جو ہیں ایسی سروسز یا ایسے پروگرامز انسائڈ دی آرگنائزیشن کیے جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے پھر پیئر اسسٹنس پروگرام ہے، یہ سیلف ہیلپ کے تحت جو کچھ گروپس بنے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اسٹریس کو اوور کم کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے فیملی ایشوز ہوں، وہ ان کے ورک ریلیٹڈ ایشوز ہوں، وہ ان کے باس کے بارے میں کوئی پرابلم ہو، وٹ ایور دی سورس آف اسٹریس از، اگر امپلائی نہیں چاہتا کہ اس کے سپروائزر یا اتھارٹیز کی نظر میں یہ چیز آئے، کیونکہ اکثر سوسائٹیز میں یہ اسٹگما سمجھا جاتا ہے، یہ ایک عجیب بات سمجھی جاتی ہے، ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا اس کو، جیسے ٹیبوز ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں تو پاسبل ہیں نہیں. جیسے کہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم کسی کے ساتھ ہے تو اس کو تو سیدھا سیدھا سائیکو اور پاگل قرار دیا جاتا ہے، نارمل ٹریٹمنٹ تو اس کو ملتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے لوگ ہائی لائٹ ہونا نہیں چاہتے ہوتے ہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی سیریس النس ہو، سائیکولوجیکل النس، تو اس میں پھر آرگنائزیشن کے سامنے یا اتھارٹیز کے سامنے اگر تو امپلائی ہائی لائٹ ہو جائے گا تو پھر اس کی پروگریس، اس کی مانیٹرنگ
ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی. مینجمنٹ بھی کنسرن ہوگی کہ یہ اس کی کنڈیشن کیا ہے، یہ سروائیو کر پائے گا یا کوپ اپ کر پائے گا اس سچویشن میں یا کہ نہیں. اور اکارڈنگلی ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو لگے کہ فی الحال یہ سیریس کنڈیشن میں ہے تو وہ اس کو کک آؤٹ کر کے ایک نئے بندے کو ہائر کر لیں، کیونکہ ان کو تو کام چاہیے. تو اس کے لیے پھر امپلائیز آپس میں شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز جیسے اسٹوڈنٹس کی سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے بہاف پہ پرابلمس کو ریزالو کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے امپلائیز کے اسٹریس ہینڈلنگ کے لیے سیلف ہیلپ ٹیمز بنی ہوتی ہیں جو کہ والنٹیریلی بیسس پہ جو اسٹریسڈ آؤٹ امپلائیز ہوتے ہیں ان کو اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے اسٹریس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں.